जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पुलिस आप जोरसोर पुलिस भाषण पुलिस आसिक पुलिस दौरान धर्म को नहीं भाषण दे एक है तो शेख है एक नहीं रे। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को चलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये कटेंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले, हाँ एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का। नमस्कार, मुप्लेश मनोज चैनल को आपण स्वागत। पब्लिक आपण मैंने देखु महाराष्ट्र पुलिस इलेक्शन हम आप पुलिस जानते से पूरा जोरसोर पुलिस लड़ाई पुलिस चलती शिवसेना उद्धव ठाकरे बीजेपी और कांग्रेस आम मध्य पुलिस लड़ाई पूरा जोरसोर पुलिस चली। आपण पुलिस देखुं ये बीजेपी सरकार दबदबा पुलिस लगे रखी कहीं बीजेपी सरकार पुलिस शिवसेना जो दल से बीजेपी सरकार बहुत किसी योजना पुलिस बाहर कर पुलिस लगे, बहुत किसी योजना माने किसी बाहर कर लोक केमी लोक भोट बैंक सृष्टि करें गरीब लोक माने साधारण जनता लोक भोट केमी लुटिवे से व्यवस्था सरकार मान योजना पर योजना माने कौन योजना आपण मैंने कहते हूँ ना माने हूँ सोलार पैनल कतरे आरंभ करी माने शिक्षा माने सबुथे पूरा माने हूँ जो मैंने पाठ पढ़ुते पिला ताकू केमिति माने दिया जीवो योजना सब योजना पुलिस बाहर कर पिला योजना पुलिस दे सारा माने समस्त पुलिस माने पैसा पूरा जो माने साधारण जनता पैसा पूरा फिंगी सारा माने खोपाड़ी सारा पूरा देखो केमिति आपको मिडिल क्लास लोक पैसा माने माने खोपाड़ी केमिति पुलिस माने भोट केमिति लुटिया माने भोट केमिति नबा आप देखो विजय सरकार जोरसोर पुलिस प्रचार कर आप देखुए स्टार जो प्रचारक बड़ बड़ पुलिस आप देखुए जो स्टार जो नेता मंत्री जो प्रचार से पूरा कर लोक पैसा पूरा जो खोपाड़ी केमी भोट मान लुटे से व्यवस्था पुलिस चले। ये उद्धव ठाकरे कांग्रेस सरकार सीआई पुलिस जोरसोर स्टार पुलिस प्रचार पुलिस पूरा चलते सीआईडी महालक्ष्मी पुलिस योजना पुलिस बाहर कर प्रति मास महिला 3000 मिले। ये बीजेपी सरकार सीआई पुलिस योजना बाहर कर महिला मान जो 1500 टाँग पुलिस करदे 2100 टाँग पुलिस करदे माने महिला मान 2100 टाँग प्रति मास पुलिस मिले। जो सरकार माने पुलिस देखु पैसा पुलिस लोक माने खोपाड़ी माने भोट पुलिस नौ 5 वर्ष थे सरकार माने गोटे जिनस मैंने पुलिस भाषण पुलिस कौन बीजेपी सरकार मु तुमको भल शिक्षा देवी भल स्वास्थ्य देवी भल रोजगार देवी आउ मैंने महंगा मैं जिनस पत्र महंगा पुलिस कम रखी ठीक ना बोल यहीटा पुलिस सरकार कहीं पुलिस नहीं कौन पुलिस लोक पुलिस गोटे लोक माने गोटे साधारण जनता जीवन सारा माने अधा पैसा सरकार टैक्स पुलिस दबार लगी किंतु बदल पुलिस मिलूँ कौन सरकार बड़ बड़ माने योजना पुलिस माने सब बाहर कर लगी माने पैसा पूरा दबार पुलिस लगी दबदबा पुलिस लगे कौन दौर आप देखो लोक ना भल स्वास्थ्य ना भल शिक्षा कौन पुलिस ना पुलिस को रोजगार दूसरी आप कौन ठीक ना भूल कौन दौर सरकार गोटे माने हूँ ठीक दौर पुलिस देखो गोटे हूँ साधारण जनता पिला छुआ माने हूँ कौट पुलिस पढ़ो माने आशा सी आ गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा चाहे कहीं समस्त बापा मार मोर इच्छा मो छुआ केमी भल पढ़ो प्राइवेट स्कूल छुआ को नहीं पढ़ी मैंने प्राइवेट स्कूल माने देखो मन इच्छा पुलिस माने पैसा पुलिस नबार लगी उत्तर प्रदेश देखो फास्ट पुलिस गवर्नमेंट स्कूल सबुठ पुलिस बंद कर माने 75,000 प्राइवेट स्कूल
ତା ଦେହରୁ 40,000 ପଇସା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। 40,000 ଏମାନେ ଖାଲି ମାନେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ନେତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ଏଠି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନେତା ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ଡେଭଲପ ହେଉଛି କିଏ? ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି? ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ନେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ ହେଉଛି କିଏ? ନେତା ହେଉଛନ୍ତି। ନେତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ପଡ଼ିଛି କେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେନି, କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସରକାର ପଲିସି ସିଏ କେମିତି ଜିତିବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଲିସି ହେଉଛି କରିବେ। ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି ସରକାର ମାନେ ଅଧା ପଇସା ତା ଜୀବନ ସାରା ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛି, ସରକାର ପଇସା ତ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସିଏ ବୋଲି ଭାଷଣ ପଇସା ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କେବେ ମହଙ୍ଗାଇ ଆମର କମ୍ କରିମୁ, ରୋଜଗାର ଦେମୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭଲ ଇଏ କରିମୁ, ଶିକ୍ଷା ଦେମୁ, ଭଲ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେମୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପଇସା ଡେଭଲପ ହେଇପାରେ। ଚାଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏରିଆ ଡେଭଲପ 100ରେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡର 100 ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତା 26ଟା ନା କେଇଟା ପଲିସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆର ପଲିସି ଗୋଟେ ଆସୁନି। 10 ବର୍ଷ ପଲିସି ହେଇଗଲାଣି ମୋଦିଜୀ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଲିସି ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପବ୍ଲିସି ଭାଷଣ ପଲିସି ଦେବାରେ ହେଉଛି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାଇନା ସରକାର ପଲିସି ଡେଭଲପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପଲିସି ଡେଭଲପ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପଲିସି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପଲିସି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଲିସି ଆପଣଙ୍କ ଜୋରସୋରରେ ପଲିସି ଭାଷଣ ପଲିସି ଆସିକି ପଲିସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ହେ ତ ସେକ ଏକ ନେଇ ରେଙ୍ଗ ତ ପଲିସି କଟାଇ ୟାର ପଲିସି ଭାଷଣ ପଲିସି ୟାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଲିସି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାବ ପଲିସି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ସିଏ ପଲିସି ତାକୁ ପଲିସି ଜୋରସୋରରେ ପଲିସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପଲିସି ଜବାବ ପଲିସି ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ବାବା ଫାବା କହିକି କିଏ ମାନେ ସେଫ୍ ହେଇ କିଏ କ'ଣ ହେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ ପଲିସି ଭାଷଣ ପୁରା ଦେଉଛି। ମାନେ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ସେଟା ଜୋରସୋରରେ ପଲିସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଲିଛି, ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଦବଦବା ପବ୍ଲିକ ଚାଲିଛି। ମାନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପଲିସି ସରକାରକୁ ଲୋକମାନେ ପଲିସି ଭୋଟ ଦେବାରେ ହେଉଛି ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିସି ମିଳୁଛି କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଜନା ମାନେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଜନା ବାହାର କରି ପଇସା ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି ଖୋପାଡ଼ିକି ମାନେ କ'ଣ ଭୋଟ ନେଇଗଲେ ପଲିସି ଲାଭ? ଭୋଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସରକାର ଏଇଆ ପଲିସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର ଆଉ ମାନେ କେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ମହଙ୍ଗା କେମିତି କମ୍ ହେବ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାର କେବେ ହେଉଛି କଥା ପଲିସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହିଂସାକୁ ନେଇକି ପଲିସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଲିସି ପ୍ରଚାର ପଲିସି କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଇଦାନ ହସିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଲିସି କଥା ପଲିସି କହୁଥିବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିଭା 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଏମିତି ଭୋଟ ପଲିସି ଲୁଟିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପଲିସି ଫାଇଦା ହେଉଛି। ହଉ ଦିଏ ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଲିସି ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।